Hi folks, my name is Michael. I'm the founder of Honmono, a classic men's clothier. Honmono is actually a brand that gonna be launched very soon in the end of 2020 this year. Jadi cerita sendiri kenapa kami membuat Honmono. Jadi we see a lot of brands out there are making a very good products, but at the same time it's very expensive, hence it's not affordable enough for people to actually buy it. Jadi di sini kita mencoba to fill the gap there. We want to make a very good products that has a very good quality, and at the same time it got a very beautiful detail, but it's still an affordable price. Jadi di sini memang goals dan visi dari Honmono ini sendiri adalah kami ingin membantu teman-teman pria di luar sana untuk terlihat keren, terlihat baik melalui produk-produk Honmono, apapun background kalian dan berapapun umur kalian. Jadi memang kita mencoba membantu semua pria di luar sana, dan this is actually our very first video yang kita buat. Jadi video ini kedepannya akan lebih banyak lagi kami buat secara frequently, dan tujuan kami membuat video adalah kami ingin lebih mendekatkan diri ke audiens kami, ke konsumen kami juga, dimana kedepannya video-video ini juga akan berisi banyak hal lainnya seperti Q&A, styling guide, dan juga of course product launch. And this is actually our very first product launch video for our very first video. Nah jadi if you see it right here, jadi di sini ada mannequin with a shirts. And this is not just your ordinary shirts. This is actually our Henry collar shirts. Jadi Henry collar shirts ini sendiri adalah sebuah button down shirts yang kami develop in the past 6 to 7 months. Jadi what we see is that kenapa sih kita membuat button down shirts? Jadi button down shirt itu, we feel that button down shirt is one of the most essential products yang semua pria harus punya. Jadi karena button down itu it's borderline formal, at the same time it's still casual. Jadi bisa dipakai in any occasions, whether you are office workers, whether you are going out on weekend. Jadi we are trying to make that products. Tapi di sini yang berbeda adalah kita membuat button down shirts yang memang sangat berbeda dari any cheap mass market button down shirts. Nah jadi yang membuat berbeda itu apa sih sebenarnya? Jadi kita lihat button down shirt di luar sana itu is very wrong, I would say. Kenapa sih salah? Jadi di sini yang kita lihat itu adalah definisi button down shirts di luar sana yang mungkin teman-teman lihat most of the time itu adalah sebuah collar yang ada buttonnya. It's actually very wrong. Dan button down shirt yang benar itu adalah sebuah collar yang memiliki shape an S shapes like this, like so. Nah, yang teman-teman lihat most of the time di market itu adalah shape collar pendek yang memiliki shape like this dan ditambahin button here, and it's very wrong. Nah, jadi a classic button down shirts yang memang bahkan diciptakan beberapa dekade lalu itu memiliki this kind of shapes. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di yang saya pakai di sini, nah jadi teman-teman bisa lihat perbedaan mungkin yang kalian suka lihat di mass market sana dengan yang kami buat di Honmono sendiri. Jadi this S shape is actually very special. Nah, jadi melalui bentuk S shape ini sendiri itu memberikan volume yang lebih baik sehingga pakaian kalian itu memiliki memiliki of course ya volume yang lebih baik gitu pokoknya gitu loh. Jadi ketika kalian pakai, kalian terlihat lebih gagah, kalian terlihat lebih keren juga ya, instead of this very short kind of button like this. Nah jadi dan one of the feature here as well in our shirt is that the button down itu kalau teman-teman lihat memang terlihat kalau teman-teman tidak familiar memang terlihat shape untuk collar itu memang sedikit lebih panjang, but you don't have to be worried karena it's not gonna hinder your movement at all actually, because the interlining that we have here is still very soft. Kenapa kami masih pakai interlining? Of course
to give the shirts or the collar its shape better, but it's still not gonna, disturb the movement of your neck here around this area. Jadi ini is still very soft. If you can see it right here, itu bisa di crumple. Nah, jadi another features of our shirt is that itu memiliki gusset here. Jadi all of our shirts is having this gusset here. Jadi gusset ini kalau teman-teman lihat itu bukan sekedar bahan segitiga tambahan, itu actually adalah bahan yang dijahit di bagian seam atau shirt tail here untuk memperkuat bagian seam ini. Jadi ini as you move it's not gonna rip apart over time gitu. Nah, another thing is that our shirts is all have this tail right here. Jadi semua shirts of course have a short tail. Nah, cuma yang membedakan adalah short tail pada bagian back ini sendiri di Honmono sendiri itu sedikit lebih lebar dari short tail brand-brand lainnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman pakai the shirt tuck like this, when you move, when you sit, when you stand up and sit like this, eventually over time it's gonna, naturally pull up. Nah, jadi with a bigger shirt tail itu memberikan, posisi yang lebih pas di dalam celana kalian. Jadi itu tidak mudah keluar. Nah, kalau teman-teman tanya, jadi fitnya di Henry collar shirt ini seperti apa? Jadi if you can see it right here, this is what we call our Honmono Classic Fit. Jadi Classic Fit itu sendiri adalah sebuah fit yang antara regular dan juga antara slim fit. We don't like to see those modern slim fit yang very tight with your arm, with your body. It's not good for your health, one, and two, it's not good for your movement. Nah, jadi di sini kita membuat fit yang memang still very closely hug your body, but at the same time it still move very well in whatever you do. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di bagian back sini juga, itu kalau teman-teman lihat itu ada pleatsnya. Jadi kalau misalkan dicontoh di sini, pleats itu adalah bahan lebih yang memang dibuat untuk memberikan extra movement. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin going to the gym atau mungkin teman-teman yang upper body memang lebih besar dari umumnya, ini hopefully bisa memberikan keleluasan yang lebih ya. Nah, jadi tapi di sini kita still use a box split instead of side split right here. Kenapa? Karena box split itu still looks casual dan it's actually one of the main feature yang diciptakan, button down diciptakan pada beberapa tahun lalu. Nah, jadi kita still retain that classic look of the button down shirts. Nah, jadi our button down shirts or our Henry collar shirts, it's gonna launch this year for our first launch, dan akan launch dengan 5 warna yang berbeda, 5 warna varian. Ya, yang pertama itu adalah our white cotton Oxford. The second one is gonna be our blue Oxford. The third one is actually this one, the light pink Oxford, all in 100% cotton. And the other two is actually our poly cotton shirts. It's actually gonna be this blue lollipop color, and the other one is gonna be black lollipop colors. All these collections can be seen in our Instagrams. We're going to post all the pictures very soon. If you guys have any questions regarding sizing and everything, just drop a comment or you can contact us through our WhatsApp in our Instagrams. Yeah, I think that's it. Hope you guys enjoy our video and thank you for watching.